ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ସହିତ କଣ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ତମେ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ କହିବ ଯିଏ ଆଗର କହିବ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କହିଲ ইয়ার ଚିତ୍ରର ନାଁ କଣ? ଆପେଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଇয়া ଆଗର କହିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ইয়ার ନାଁ କଣ? ବଲ। ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲ। ଆଚ୍ଛା এইটা କଣ? ବିଲେଇ। এইটা କଣ? କୁକୁର। এইটা আচ্ছা এইটা কোন? বেঙ্গ। আচ্ছা তাহলে এইটা কোন? আচ্ছা এইটা ঘোড়া। এইটা কোন? এইটা কোন? এইটা কোন?